እንኳዕ ንዓመታዊ ክብረ በዓል ደብረ ምጥማቅ ካብ ዕለት 21 ክሳብ 25 ግንቦት ዝኽበር ኣብፅሕና ኣብፅሐኩም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 28 በዚ ዕለት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም በግብጽ ሃገር ዝርከብ ደብረ ምጥማቅ ብመኔት ጎምኑዲ ዝበሃል ስፍራ ወይ ከዓ ቦታ ትግለጽ ነበረት ብስንኪ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብይ ቤተክርስትያን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክህነጽ እዩ ስሙ ከዓ ደብረ ምጥማቅ ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ ኢሉ ብስደት እዋን ቃል ኪዳን ሃባ እዚ ኣምላኻዊ ቃል እዚ ከዓ ኣብ ግዜኡ ተፈጸመ ማለት እዩ بسن ቅድስት ድንግል ማርያም ዓብይ ቤተክርስትያን ተሰሪሑ ከምቲ ኣቀዲሙ ጎይታ ዝበለ ከዓ ደብረ ምጥማቅ ተባሂሉ ተጸውዐ ብዙሓት መናንያን ባሕታውያን ዝቕመጥሉ ገዳም ኮነ እንተኾነ ምድሪ ግብጺ ከምቲ ንግንዘቦ ምድሪ ወዳ ስለ ዝኾነ ንዕለታዊ ናብራን ናይቲ ቤተክርስትያን መገልገሊ ዝኸውን እኹል ቀረማይ ኣይነበሮምን እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ብዝያዳ ኣብ ግዜ ዓመታዊ በዓል ኣቦታት ናይቲ ገዳም መነኮሳት ኣዝዮም ይጽገሙ ነበሩ እንተኾነ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ምስኣቶም ስለ ዝነበረት ንዓኣ እናለመኑ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ትገብረሎም ነበረት ኣብ ቅድሚ ብጽሕቲ ናይቲ በዓል እውን ዝጎደሎም ኮነ ዝጽግሞም ኣይነበረን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ክብሪ በዓል ከዓ ብዝያዳ ኣመንትን ዘይኣመንትን ኣብ ዝተኣከበሉ ግዜ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ተዓጅባ ትግለጸሎም ነበረት እቶም ብዙሕ ጉዕዞን ኣድካሚ ምድረ ወዳን ሰጊሮም ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ዝተረኸቡ ሰባት ድማ በቲ ቅድስት ድንግል ማርያም እትገብሮ ዝነበረት ተኣምራት እግዚአብሔር እናመስገኑ ሓሳባት ልቦም ለሚኖም ናብ ወዳ ከተብጽሕሎም ተማሕጺኖም ድማ ይኸዱ ነበሩ ጸግዒ ድኹማት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ብዝተዋሃባ ጸጋን ሞገስን ኣብ ቅድሚ ወዳ ቀሪባ ሓሳባቶምን ጸሎቶምን ትፈጽመሎም ነበረት ሎሚ እውን ጸጋ ኣሚና ምስ እንልምና ንኹሎም ቅዱሳን ምሕረት ካብ ወዳ ከም ዝለኣኸትሎም ንዓና እውን ኣብዚ ክፉ ኣመንዝራ ወለዶን ዘለና ዘለመናያ ክትውህበና ኣብ እምነትና ምእንታን ክንጸንዕ ብበረከት ብረድኤት ክትሕልወና እያ ደብረ ምጥማቅ እምበኣር ብፍቓድ ኣምላኽ ዝተመስረተት ብዙሕ ድንቃ ድንቂ ስራሕትን ተኣምራትን እናተገበረላ እትነብር ቅድስትን ብርኽትን ገዳም እያ ደብረ ምጥማቅ ካብ ግንቦት 21 ክሳብ 25 ኣብዛ ቅድስት ገዳም ደብረ ምጥማቅ ምእመናን ብኽብሪ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል የውዕሉ እዮም ናብ ዓድና እንተመጺና እውን ካብዚ ዘይተፈለየ ብተመሳሳሊ ኢና እቲ በዓል እንውዕሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንዮ ኣብዛ ሎሚ ዕለት ኣክሱም ጽዮን ማርያምን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝርከባ ቤተክርስትያን ብስም ኣዴና ዝተሃነጻ በዓሉ ብዓብይ ክብሪ የውዕሎ እየን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዝተገለጸሉ ዕለት እዩ ደብረ ምጥማቅ ሓደ ሰብ ጸዓኒ ኣግማል ኣብ ደብረ ምጥማቅ ዝሰርሕ ካብ ክርስቲያን ወገን ዝኾነ እቶም መነኮሳት ዝኣከብውን ነቲ ገዳም ዘድልዮ ንብረት ዝጽዕን ሓደ ድኻ ጸዓኒ ኣግማን ሰብኣይ ነበረ ካብቶም ክርስቲያን ድማ ምስኡ ይልእኹ ነበሩ ንስግና ካብቲ ዝነበረ ገንዘብ ፍርቂ ኣብ መንገዲ የጓድሎ ነበረ ብዘይካ ቁሩብ ነቶም መነኮሳት ንኻልኦት ኣየብጽሐሎምን ነበረ ነቶም መነኮሳት ድማ ኩሉ ግዜ ይህውኾም ነበረ ንሳተን ግና ይዕገስዎ ነበሩ እዚ ድኻ ሰብኣይ ክርስቲያን ዝኾነ ካብ ምጽዓን ኣግባል እንተ ኣውፂናዮ ከዓ ደቁ ብጥሜት ከመቱ እዮም እግዚአብሔር ብኦም ምኽንያት ፍዳ ከምጽአልና እዩ ስለዚ ካብዚ ክፉእ ሰብኣይ ስሩሑ እንተተመለሰ ንተዓገሶ በሉ እሱ ግና ኩሉ ግዜ ዓመፃን ክፍኣትን ክድዓትን ይውስኽ ነበረ ሓደ ዓመት ናይቲ ገዳም በዓል ስለ ዝቐረበ እቶም መነኮሳት ኣግማል ክጽዕኑ ሒዞም ከዱ እሞ ነቲ በዓል ዘድልዮን ክገዝኡ ናብ ሃገረ ምስሪ ከዱ እቶም ሰባት ምስሪ ድማ ብዓመቱ ዝህብዎ መባእ ስለ ዝነበሮም ዝተኸኣሎም ህያብ ንገዳም ይህቡ ነበሩ ነቲ ገዳም ዘድሊ ዘበለ ከም ሽምዓ ዕጣን ጥዋፍ ንቐንደል ዝኸውን ዘይቲ ገንዘብ ዝኣመሰሉ ነገራት ምስ ኣዳልዎ ኣብ ኣግማል ጽዒኖም ምስኡ ለኣኽዎ ቤቱ ኣብ ማእኸል መንገዲ ስለ ዝነበረ ካብ ምስሪ ክምለስ ከሎ ናብ ቤቱ በጽሐ ገዝኡ ምስ ኣተወ ድማ ካብቲ ምስኡ ዝለኣኽዎ ንብረት ዝበዝሕ ወሲዱ ንሰበይቱ ሃባ ዝተረፈ ነቶም ኣብ ገዳም ዝነበሩ መነኮሳት ኣምጺኡ ሃቦሞ ምስ ረኣይዋ ኣዝዮም ጓሃዮ ሓዘኑ ነዚ በዓል ደብረ ምጥማቅ ዘይኣክል
زي نبرت زي انت ايو بولو دحر زي كعا ابتي اكزتنا مريم تقلصلو بيت كريستيان اتيم بغنبارم تدفيهم امدري سكيدم ان ادينا قدس دنگل مريم لمنوا بدحر زي ان حزن ان بخين كاب بيت كريستيان وصمو حدا كاب عرب وغن زخونه او قدما خالاي معصب بيت كريستيان قيمو نبره اتصعانا اجمل كريستيان دما نتي زمصو نبرت مستقبلو بتي ماخلاي معصب بيت كريستيان وصي خدا ካብ ናይ መንገዲ ድኻም ቁሩብ ክዕርፍ ኣብ ጥቓእቲ ዓረብ ሰብኣይ ደቀሰ እሞ እቲ ዓረብ ከዓ ካብ ፀሓይ 7 ኢድ ትበርህ ሰበይትን ብርሃን ዝለበሱ ክልተ ሰባትን ሓደ ብየማና ሓደ ድማ ብፀጋም ኣኸቲላ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክትወፅእ ረአየ ብድሕርዚ ነቲ ኣብ የማና ዝነበረ መልኣኽ ነቲ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ በትሪ መስቀል ክህባ ኣመልከተትሉ ነቲ በትሪ መስቀል ምስሃባ ወሲዳ ነቲ ፀዓን ኣግማል ጎኑ ወግኦቶ ብድሕርዚ ምስቶም ብርሃናውያን ሰባት በትሪ ሒዛ ብዝወፀትሉ ኣፍ ደገ ናይ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣተወት እሞ ተሰወረት ምስተሰወረት ከዓ እቲ ዓረብ ቀልጢፉ ተሲኡ ናፍቲ ፀዓን ኣግማል ዘለዎ ቀልጢፉ ኸደ ምስ ከደ ጎኑ ተወጊኡ ካብኡ ድማ ደም ክፈስስ ረኸቦ እሞ ፈርሐ كفسس رخاو مفرحة اتي عارب نفتم منكوسات كيدو دما نتي زرأيو كل نغرام ساتم دما نفتي صعانة أجمل مسكدو كاو قنو دم كفسس رأيوه كيتن قصاص أول ميتو رخاوه شعو سيدم عوشت اتي كدان كبروه اتي عارب نتي زخوانا كلو مسرأيو أكندو أجمل كسعنو لهم نتم منكوسات لمنام ساتم دما دس بولم مو نتن نايت قدام أجمل هابوه نسقعا اتم منكوسات نعو كتمقو نتنبالات دما كردوهم أطيقوا لمنام تمنكوساتنا أبا جبريل زبهال ديك أباس كيدم نزي نجر زي نجروا نسو كعا بسم سلس قدس أطمقوا إلى عززم أفتي قدام دما سنة أغلقلت ناقلقلن ورا علتات حد معالتي ناو ريف كيدو نتي قدام زتك نجر ገይሩ ናብ ገዳሙ ተመሊሱ ብለይቲ በጽሐ ነቲ ጻዓኖ ካው ኣግማሉ ኣፍ ደገ እቲ ገዳም ኣውሪዱ ነቶም መነኮሳት ከተንስአን ክብል ከሎ ጥዑም ናይ ዜማ ድምፂ ሰምዐ ካብ ግሉላት ቤተ ክርስቲያን እውን ዓብዪ ብርሃን ክወፅእ እንከሎ ረአየ ነቲ ህፃን ከዓ ዘሮ ኣብቲ ቦታ ድማ ብርሃን ዝለበሱ ሰባት ነበሩ ኣብዚ ዓለም ካብ ሰባት ዋላ ሓደ ዘይሸተቶ ናይ ዕጣን ትኪ ወፀ በቲ ዝረአይዎ ብዙሕ ተሓጎሱ ብዙሕ ድማ ደስ በሎም ድሕሪ ሰዓታት ናይቲ ገዳም ደወል ክድወል ሰምዐ ደወል ምድዋል ምስ ተፈፀመ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ምብፃሕ ማዕፆ ቤተ ክርስቲያን ተኸፈተ ማለት እዩ ዝረአዮን ሰምዐን ከዓ ካብኡ ተሰወረ بدحر زيد ما قلطف وريدو نفتي قدام معزو قحويحونا تمنا كوسات صوام قالوا مسمعو قعا نسو مخانم فليطان كفتلو اتيزرين سمع عندما نغرام ناي فرق لهيتي صلوت كصلي مع صبيت كريستيان كفيتم مساعتو زمسلو زيولو ازي طعم شتا اشتتو استوعيلو زنغرام نغر دما حسس زيولو حق مخانو اتم منكوسات فلطو نغزتنا مريم كعا كبري ابلعلي خبري حبوا مالتيو بيت كريستياننا نمغلقال كافتي زنبره درجه بزلعاله اغلغلت ابلي صوم وسخو يتعارب اسلام دما نتي قدام زليون مفصام دما ناب غبصي عدي ورد نبره بزيكا اتم منكوسات راح حدا سب زفلط اينورن يزسنا مريم نتي عارب زخونه اسلام تغليصا سناي زخونه اغلغلوت كم زغلغل سلاز فلطات تغليصا ازي تامر غلصتلو مالتيو كموتنا هيوت ملستو سناي سرحنا سرحه نايز عالم فصام رخه نايز العالم رست منغست السماوات ورث مالتيو كل مسكناني صحيا ني عدنا قدست دنجل مريم ولاديت املاح دنجل دما زلمنوا كن قصبت عيني قلطفاتم زلمنوا كن قصبت عيني قلطفاتم تمصلهم نبرت افتي جزاتي كابل علي كاو غلولات بيت كريستيان عويه حالتا حويز مسل زندد نبره غنا اتي بيت كريستيان اي قاصلن يو اتي تاكيو زنبره حزب كريستيان فرحاتن كونه بغنبارم فغب إلهم وديهم إلهم يصلي نورو مو سلازي نخبر نوداسي خن بحقي او لعل كل زقالك اخي ناولو يمسكنوا نورو دحرزي غزتنا مريم استاكو حزب باريخا اديسا مستن قدسان بعوي خبرينا في سمايات عرقت
ንሳቶም ከዓ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝወለደት ብስጋን ብነፍስን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እናመስገኑ ብፍስሓ ብሃጎስ ናብ ቤቶም ተመለሱ። ጸሎታን በረከታን ረድኤትን ጣዕማ ፍቕራን ንዘለዓለም ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩለን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምንጪ ካብ ተአምረ ማርያም ወስብሐት ለእግዚአብሔር።